अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम बहस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी बातें अब सामने आना शुरू हो गई हैं और यही वो सोशल मीडिया है जिसने मुसीबत डाली हुई है। वो जो भी यानी अब टीवी चैनल्स पे तो आपकी बात चल नहीं सकती ना, आप जो कुछ कह रहे हैं, जो आपका बयानिया दिया जाता है, और यही वजह है कि कंट्रोल्ड मीडिया है पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। ठीक है जी। और राना सनाउल्लाह ने जो बात कही है और उस पर एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से या कन्फ्यूज़ करने के हवाले से वो क्या ऐसी बात है, और मेरा नुक्ता नज़र उस पर क्या है। वसीम बादामी को रिचर्ड गर्नैल का बड़ा ज़बरदस्त जवाब आ गया। यानी उसने भी अपने ट्विटर अकाउंट से कोई बात की तो उसने बड़ा ज़बरदस्त जवाब फाइल किया है इसके सामने। चलें, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सी चीज़ें आ गई। मिसाल अफ़गान पॉलिसी के ऊपर बात बड़ी वजाहत के साथ बात आई, तो उसमें फिर वो सारे एविडेंस ढूंढ कर अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि जनाब किसने किया था। जनरल बाजवा से फिर MNA MPs की स्टेटमेंट्स आ गई, MNAs की स्टेटमेंट्स आ गई कि जनाब नहीं, अफ़गानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ जो मामला तय करने में है वो क्या कुछ किया है। अब ये मैं इन्हीं चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं, आपने कोशिश करनी है सच बोलना है। कौम सच बोले और सच बोल के हर चीज़ सामने लेकर आए, हक़ाइक़ वो बताए कि जिसका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ हो। हवा में बातें रखने की बजाय ना हम इस चीज़ों को उस सिमत में लेकर जाएँ तो मुनासिब होगा। लेकिन हालात जिस सिमत में जा रहे हैं बड़ा मुश्किल है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सियासी बू आ रही है उसके अंदर से, और वो अवॉइड होना चाहिए। टाइम इतना है कि हम इन चीज़ों को रिफ़ाइन कर लें और चीज़ों को आगे लेकर चले जाएं। मैं जर्मनी के हवाले से बात नहीं करना चाहता। हमारी जमहूरियत क्या है, उन्होंने कबल वक्त इंतखाबात जो है ना वो करवा दी हैं, करवाने का कह दिया है, और आप यहाँ से समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इसी बात को सामने रखते हुए राना सनाउल्लाह से एक टीवी प्रोग्राम में पूछा कि क्या हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही है। मुनीर फ़ारूक ने यह सवाल किया था उसके साथ। अब इस पर बड़ी ज़बरदस्त जवाब दिया उन्होंने। क्या हम ना समझ हैं जो इस तरह के फ़ैसले ख़ुद करें? जो भी करना है अफ़वाम व तफ़हीम से करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यानी एक तरह से उन्होंने कह दिया कि एस्टैब्लिशमेंट के नॉलेज में है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी अब थोड़ा सा हाथ नरम रखना चाहिए कि इन चीज़ों को ख़त्म करें। यानी इतना प्रोलॉन्ग मैंने नहीं माजी में देखा कि आप ये बातें इस तरह इतनी प्रोलॉन्ग चलें। लड़ाई झगड़ा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से स्टाइल से चीज़ें, लेकिन सियासी नुक्ता नज़र अपनी तरफ से पेश किया जाता रहा है। और इस सारी जंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का बड़ा किरदार है। जहाँ तक नवाज़ शरीफ तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का खिलाड़ी रहा है, और उसने उसी तरह से चीज़ों को लेकर गया है और उसी तरह से रिज़ल्ट लिए हैं। यानी इमरान रियाज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक FIR की डिटेल की वो सितंबर 2024 में फ़ाइल की थी। उसकी समाअत 30 के लिए लगी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, और वो FIR की डिटेलें हैं। लेकिन यहाँ एक और काम हो रहा है। यहाँ हाई कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जनाब यही इतनी FIR हैं। मैंने उसके अंदर, आपको याद है, शेख इम्तियाज़ महमूद की तरफ से एक कंटेम्प्ट पिटिशन मैंने फ़ाइल की थी कि वहाँ आपने रिपोर्ट गलत फ़ाइल की है। अब यह रिकॉर्ड पे है कि रिपोर्ट ही गलत फ़ाइल की है आपने, और अगर रिपोर्ट ठीक फ़ाइल की होती तो ये हालात ना होते ना, ये बातें सारी ना होती। यानी आप कहते हैं कि इतनी FIR हैं, बाद में कुछ ततीमा बयान, या अब भी यही हो रहा है। यानी कई FIR ने छुपा कर रखी हुई हैं और वो बता ही नहीं रहे, और हाई कोर्ट का वक्त ज़ाया हो रहा है, और हाई कोर्ट के जजेस सारे मामले को सीरियस नहीं ले रहे। हाई कोर्ट को देखें, अब एक बंदा आया है ना तो उसका राइट है ना कि उसकी FIR की डिटेल होनी, और यहाँ यही हो रहा है। यहाँ मैंने कोई ऐसा मामला नहीं देखा। कल अब डिटेलें आपके पास आ भी जाएं, आप उनमें आ जाएं, वो केस छुपा के रखे होते हैं और वो जब मर्जी वो ले आते हैं। और अब ये हो रहा है। एक केस सामने दीवान मोहिउद्दीन साहब का केस पिछले दिनों जिक्र आया, फिर इस तरह एक और FIR मेरे साथ शेयर हुई है कि जिसमें प्राइवेट क्लेमेंट, यानी सियासी झगड़ों के अंदर अब प्राइवेट कंप्लेनेंट भी आ गए हैं, कोई लेन देन का, और इस तरह की FIR रिकॉर्ड पे हुई पड़ी हैं, किसी वक्त भी सामने आएंगी, और ये सारी चीज़ें तूफान की तरह खुल के आ जाएंगी सामने। वसीम बादामी के प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि रिचर्ड गर्नैल के जो है ना गोल्डस्मिथ ख़ानदान से ताल्लुकात हैं, जो कि इमरान खान साहब की साबका अहलिया जमायवा ख़ानदान का ये है। और इसका तुर्की ब तुर्की जवाब जो है ना रिचर्ड गर्नैल खुद दे दिया। उसने कहा कि इनकार कर दिया, कहा ताल्लुकात होना तो दूर की बात है, वो किसी गोल्डस्मिथ को नहीं जानते। और इनको रिचर्ड गर्नैल से यही मसला है कि इंसानी हकूक़ के तहत इमरान खान की रिहाई की बात कर रहा है। सभी जानते हैं
کہ مودی کا یار کون ہے، اسرائیل سے جا کر کون مذاکرات کرتا تھا، رجیم چینج کے لیے امریکہ سے کس نے کیا تعلقات یہ رکھے تھے، ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو بات بڑی سازن ہے، یہ گروک 2 ایک اے آئی اسسٹنٹ ہے جس میں ٹیکسٹ اور ویژن کو سمجھنے دونوں میں جدید صلاحیتیں ہیں. ایکس پلیٹ فارم سے حقیقی وقت کی معلومات کو ضم کر کے ایکس ایپ میں گروک ٹیب کے ذریعے قابل رسائی ہے. اور نصرت جاوید نے یہ کہا کہ اپنا گروک 2 جس کے موجود جو ہیں ایلن ماسک ہیں نے رچرڈ گرنیل کو کرپٹ آدمی کہا ہے. نصرت جاوید کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے رچرڈ گرنیل کو پیسے کھلائے ہیں. رچرڈ گرنیل نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیا. یعنی یار خدا را ہر ایک کو اپنے ایسا نہ سمجھے. آپ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، آپ یہاں پیسے لے کے جو مرضی آپ کر دیں. آپ یہ کہیں باہر کے ممالک میں کم از کم تھوڑی سی انسانیت کی اہمیت ہے. میں زیادہ نہیں کہہ رہا، میں بہت زیادہ کہنا بھی نہیں چاہتا، کہ وہ دھیان رکھتے ہیں ان چیزوں کا. ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ہوا میں بیٹھ کر بیوقوف بناتے ہیں اس نظام کو اپنے طریقے سے. وہاں ایسے حالات میں نے نہیں دیکھے، جو سچی بات ہے. اس لیے آپ کے سامنے وہ حالات میں رکھتا ہوں جو حقائق پر مبنی ہیں. ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ایسے ہوا میں بیٹھ کر باتیں نہیں چلانی ہیں. آپ کب تک چلاتے رہیں گے اس نظام کو؟ اس طرح سے کب تک بناتے رہیں گے؟ اگلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے محسن نقوی کا ایک معاملہ بھی ہے کہ محسن نقوی کے کاغذات کی جو ڈیٹیلیں ہیں سینٹ کے کاغذات کے حوالے سے وہ مانگی ہیں. وہ کیس لگا تھا اور نو اسکوپ میں چلا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب مرضی دل چاہیں کیس لگانا ہے، ایڈجرن کرنا ہے. یہ ہائی کورٹ میں بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا. جب سے یہ آپریشن رجیم چینج کے بعد کے حالات آئے ہیں، یہاں نارمل ہائی کورٹوں کے اندر تو بات ہی کوئی نہیں ہے. ہائی کورٹیں اس طرح سے ایکٹ نہیں کر رہی جس طرح سے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، جس طرح سے انسانی حقوق کا، بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم ہونا چاہیے. یہاں ایسا نہیں ہو رہا، بالکل ایسا نہیں ہو رہا. ہاں ایک بات تو رہ گئی کہ وہ ساجد تارڑ کے ساتھ جو بڑا کمال کیا رچرڈ گرنیل نے، جعلی مشیر بنے ہوئے تھے، ان کو بھی لگ رہا تھا کہ ان کا اکاؤنٹ جعلی ہے. ایک پروگرام کے دوران کہنا تھا کہ اس اکاؤنٹ کے پیچھے رچرڈ گرنیل ہی پتوکی کا کوئی لونڈا لبا رہا ہے. اور اب انہوں نے جب آگے اس کے بارے میں بتایا تو یہ بیچارہ تو ویسے ہی ساجد تارڑ برا حال ہو گیا. یہ مختلف ٹی وی چینلوں میں آ کر بڑا اپنے آپ کو پروجیکشن دے رہا تھا اور بڑی بات واضح لے کے آ رہا تھا، لیکن بڑے مشکل حالات میں پھنس چکا ہے. اور میں نے بار بار یہی کہا تھا کہ رچرڈ گرنیل کو غیر ضروری ٹیگ کرنا ہم بند کریں. ویسے وہ جواب وہ خود دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے کہ ایک چیز جب اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے، جواب دیتا ہے. اور بات سمپل سی ہے. کوئی پاکستان ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ اپنا امریکن انٹرفیئرنس رہے ہمارے اس نظام میں یا کوئی اور کی رہے. لیکن جہاں تک انسانی حقوق کے تحفظ کی بات ہے، وہ پوری دنیا کے اندر، وہ چاہے مائنورٹیز ہوں، چاہے مسلمز ہوں، وہ کسی طرح سے بھی برداشت نہیں کی جا سکتی ہے. پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں غیر یقینی صورتحال کے باعث جو ہے نا، کویت کی کمپنی کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن نے اپنا سرمایہ کاری نکالنے کا اعلان کر دیا ہے. اپنا کویت فارن پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنی جو پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش میں مصروف تھی اور عمل شروع کر دیا اس نے. اثاثے پاکستان ایکسپلوریشن لمیٹڈ کو تقریباً $6 کروڑ میں فروخت کر رہے ہیں، $6 کروڑ میں. اور وزارت توانائی کے سینئر عہدیدار کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کے اس فیصلے کی بنیادی وجہ گیس کے شعبے میں بڑھتا ہوا سرکولر ڈیٹ ہے، جو اس وقت 2700 ارب تک پہنچ چکا ہے. یعنی آپ نے بجلی میں سرکولر ڈیٹ، شریف خاندان انہوں نے بیٹھ کے تباہی و بربادی کی. اور اب گیس کے شعبے میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سب پیسے، یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو عوام سے لے لیا ہے، لیکن یہاں ادائیگیاں کرنے کی بجائے یہ پائل اپ ہوتا رہا اور سرکولر ڈیٹ اتنا ہو چکا ہے. اب یہ سوچنا یہ ہے کہ یہ کب اور کیسے ختم ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.